नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, अधिक लुण खाइले मनीषर केउ अंग खराब हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आखि, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी किडनी। अधिक लुण खाइले मनीषर किडनी अंग खराब हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ फल खाइले आंठु गंठी व्यथा भल हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी अमृतभंडा। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिवा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी डालिंब। डालिंब फल खाइले आंठु गंठी व्यथा भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, कंचा रसुण खाइबा द्वारा केउ रोग पूरा भल हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी सुगर रोग, ऑप्शन डी थंडा। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी थंडा। कंचा रसुण खाइबा द्वारा थंडा रोग पूरा भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, माटी हांडी रे पानी पीले केउ रोग भल हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए थायराइड रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी कर्कट रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। माटी हांडी रे पानी पीले ब्लड प्रेशर रोग भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ रोग हेले मनीषर चुटी उपुड़ी जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए निमोनिया रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी कर्कट रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिवा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी कैंसर रोग। कैंसर रोग हेले मनीषर चुटी उपुड़ी जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, सुला बुट पानी रे भिजाइकी खाइले केउ रोग मूलरू शेष हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए श्वास रोग, ऑप्शन बी आंठु गंठी बिंधा, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी एसिडिटी। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी रक्तहीनता। सुला बुट पानी रे भिजाई खाइले रक्तहीनता रोग मूलरू शेष हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, अंगुर सहित कौन खाइले मुंडबिंधा रोग मूलरू ठीक हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गुड़,
ଅପସନ ବି ଚିନି, ଅପସନ ସି ଲୁଣ, ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଲୁଣ। ଅଙ୍ଗୁର ସହିତ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ ମୂଳରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଶ୍ୱର ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀରରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଓଟ, ଅପସନ ବି ମଇଁଷି, ଅପସନ ସି ଗାଈ, ଅପସନ ଡି ଗଧ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଗଧ। ଗଧ ପଶୁ କ୍ଷୀରରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କେଉଁ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ ସି ଚୀନ, ଅପସନ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମାଛ କଣ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଣି ପିଇଲେ, ଅପସନ ବି ଭାତ ଖାଇଲେ, ଅପସନ ସି କଦଳୀ ଖାଇଲେ, ଅପସନ ଡି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପାକଲା କଦଳୀକି ଗୋଟା ଗିଳିଲେ କିମ୍ବା ଖାଲି ରୁଟି ଚୋବାଇ ଗିଳିଲେ। ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ ମାଛ କଣ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।